Bro, unaona pale kwenye huko kuwa una apply kila kitu umejifunza. Takuwa narudilia hivi kila siku. Na kila kitu kwa jifunza. Kuwa na jikazo apply. Ulisoma bai, ulienda kukanisa. Eske kila kitu tu walikufundisha, ulikiapply? Apply kila kitu tunajifunza kwa huu muda. Sasa kama na hii. Unafuata video saa hii. Jikazo apply hata kile kitu kadogo kadogo. Usichunge moma parfait ndio uanze kufanya vile vile unataka kufanya. Sai pale kwenye huko. Apply kile kitu yote unataka kufanya. Apply sai pale. Usichunge muda mzuri. Kama mtu utakosha kamilika. Ndio ufanye kitu tunataka kufanya. Maisha yako vipi? Apply kila kitu tunajifunza. Narudia. Apply kila kitu yote unajifunza. Metre ile mwakili yako. Unaona watu wengi wanasemako après mwezi ile mwezi itakeni unafaa vile hapo ukosha fanya kwanza makuzo ushafaa sana juu kitu kenye hauna na kitu kenye wewe tarajia kuwa nacho usikuwazie sana, wazia sai. Napenda niuze kwa mfano kichanua saa hivi, unajiangalia niko na ngapi, niko na sensa kinakoka sensa papo tu neno naongea unatafuta mwiko na musician unauza bei yao ni anakupatia bei unachoka kama kunazo na kiuza. Juma usijicheleweshe vitu tu kwa faa. Nasikia kila kitu tunajifunza, jasi ile kitu tutajifunza ni kitu tunatamani kufanya. Ukijua kitu yote ni kujifunza, ni kitu unatamani kufanya. Unaingia mu action na apply. Unakifanya. Usikuwe na bakia tu pale vile uko. Wewe tunajifunza tu. Uko na akili. Kitu kujifunza ni big. Usikuwe naacha kujifunza. Ndio wanasema Waingereza, don't be followers, be student. Nasikia usikuwe mtu wa kufuata, ni kuwa mtu kwa mwanafunzi. Yuko na juu. Ndio nakwambia tena. Wakati mwalimu yuko pre, mwanafunzi yuko pre. Ni mwanafunzi yuko pre, mwalimu anapotea. Ndio maisha ndio principe za maisha zile. Jikaze kwenye na apply kile tu leo. Kesho yako na determine na actions unafanya leo. Kesho yako iko na 100% kupata resultat kupitia hizo actions unafanya sasa. Unapoze sasa itakupatia resultat nzuri. Soit ufaulu, soit ushinde. Mimi kupitia actions zote unapata sasa unafanya sasa. Juu resultat itakuwa pale. Na kwa jikazo kunafanya vitu biko borrowing things. Nasikia uko na jikazo kufanya vitu vingi au jisikie kufanya ni vifanye. Ni kama tu unajua mko faida. Vifanye usiviache. Njoo kila kitu tunajua hiki na kifanye. Tu faida yangu itakuwa mkitakamata muda. Jitahidi ukifanye. Bado tunashaje kuendelea kwa. Njoo tu ile nakwambia. Jitahidi ufanye kila kitu tunajaidia hiki nifanye kifanye. Kwa sababu njoo mafanikio yanakuja polepole. Kila siku kujifunza, kila siku apply. Kila siku kujifunza, kila siku apply. Njoo apply kile kitu tumejifunza, kila kitu imejua. Kwa sababu njoo mdunia. Pale kwenye kama unataka vitu ya business, kupita 100 books na kuzunguka ukienda ma store ma books, mu library utabikuta. Unapenda kujua kujifunza jua mindset. Wende mu library utabikuta. Ingia mu Bible utabikuta. Musinema utakuta. Mtu mfamilia mwanabiwa mudunia. Maana wisdom inakuzunguruka pale kwenye wewe. Ni wajibu wako sasa wewe piki. Kamata uamuzi basi ya action. Mungu abariki. Tukutane tena mwingine kule jikazo like na ucomment na ushare na ufollow na mwingine mtu ndugu yako rafiki yako mkubwa wako juu azidi kupata zingine tips kama na hizi. Musa Kilimani hapa. Chao chao.